नमस्कार फ्रेंड्स, आपण मानक आज राशिफल वीडियो रे स्वागत जनाऊँगी। तेबे एमिति प्रतिदिन निजर राशिफल जानिबा पई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु और पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करंतु, जा फल रे आपण प्रथमे देखि पारिबे आम वीडियो। ए वीडियो रे आमे आपण को मेष ठारू नै कि मीन पर्यंत आज राशिफल विषय जानिबो। आज दिनटी आपण किपरि कटिबो और आपण केउ देवादेवी को पूजा कले आपण दिनटी भल भाव में कटिबो ए वीडियो आपण माने जानि पारिबे। सो तेणु वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। आज 7 जून सोमवार 2021 वृष 18 दिन, तिथि ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष, नक्षत्र प्रतिपदा, सूर्योदय 6टारे सूर्यास्त 5टारे, घात चंद्र होउचंती मकर, घात बार होउची मीन। आज शुभ बेला होउची 8:10 रु दिन 1:40 पर्यंत और शुभ बेला होउची सकाल 4टा रु दिन 8टा पर्यंत। विशेषतः आज राशिफल आपण को केउ जिनिस प्रति बेसी ध्यान देवा उचित एवं काठारो आपण बंचिबा उचित से विषय आज आपण को अवगत कराइबो। कोन आज आपण को उन्नति पथरे नेबो एवं कोन आज आपण को सामने बाधा सृष्टि करिवो। आसंतु देखिबा आज कोन कहूचे आपण को ग्रह नक्षत्र। मेष राशि, जोरे काम रे जीवा को थिले आत्मविश्वास बजाय रखंतु। कोनसी व्यक्ति सहित नूतन प्रकल्प ने आलोचना करिवे। सुस्वादु खाद्य भोजन करि पारंती। अन्य मानक संगरे खुशी बांटिले स्वास्थ्य आउरी भल रहिबो। एक नूतन वित्तीय बुझामणा शेष रूप नेब और धन प्राप्ति होई पारे। बंधु बांधव मानक घर को जीवा आपण जेमितिया भाविचंती ताहाटु बेसी लाभ रहिबो। आज जन्म चंद्र हेतु आर्थिक अधिक अनुकूल रहिले मध्य किछि व्यतिक्रम परिलक्षित होई पारे। सबु भल मध्यरे खर्च परिणाम वृद्धि पाइबो। दूरयात्रा और स्थानांतरण सूचना विद्यमान होई पारे। पारिवारिक क्षेत्र भूल बुझामणारू अशांति लागि रहिबो। अद्वैष द्विजा नक्षत्र प्रत्येक क्षेत्र में जुक्ति तर्क कथा कही परिस्थिति को सुधारी नहीं पारंती। कहार हस्तक्षेप कारण आपण प्रियांक मध्य दूरता आसी पारे। शीघ्र काम सारी परिवार वर्गों सहित मूवी देखिबार योजना करि पारंती। यह द्वारा परिवार लोके मध्य खुशी हेबे एवं आपण मध्य ताजा अनुभव करि पारंती। आपणक जीवन साथी दाबी आपणक मानसिक चापर कारण बनी पारे। पिला मानक सहित को समय काटिबा केमिति कटि जाए ताहा मध्य जଣା पड़ेनी। आज यह आपण मध्य जानि पारिबे। घात चंद्र और घात बार हेतु परिवार सामान्य कारण अशांति और निज लोकंक सहित अप्रियता एवं पड़ोशी सहित वाद विवाद देखा दे पारे। मन विषादग्रस्त अस्थिर रहीजिवो। कौनसी काम मन लागिबो नहीं। जो मानक अश्विनी मेष से स्वास्थ्य दुर्घटना प्रति सतर्कता अवलंबन करंतु। विद्यार्थी क्रीड़ाविद अस्थिर मना होई पारंती। महिला मान शारीरिक पीड़ा और मानसिक पीड़ा भोगी पारंती। आज आपणक शुभ रंग होची लाल, शुभ संख्या होची 3, आराधना होचंती मां बगलामुखी। वृष राशि, नीतिदिनिया जीवन शैली रे परिवर्तन आनी पारंती। व्यापार रे पूर्ण निवेश अर्थ फेरी पाइबे। परिवार खुशी वृद्धि हेबो। मने मने स्वप्न देखिबा साहाय्य करिवनी। परिवार आशा उपर छिड़ा हेबा पई किछि करिकि देखाइबा को पड़िबो। जो माने कोनसी जमी जमा आगरु किनिथिले एवं एबे ताहा बिक्री करबा को चाहुचंती, आज समान को भल क्रेता मिलबार संभावना रहउची एवं उक्त जमी को विक्रय करे भल लाभ पाइबार मध्य संभावना रहउची। परिवार लोकंक पई आपण जीवन रे विशेष महत्व रखि पारंती। आज आपण जने एमितिया व्यक्ति को देखा करिवे जे आपण को निज जीवन ठु भी अधिक भल पाइथांती। धनाधिपति अष्टग्रह हेतु जेतिकी पाइबे ताठार अधिक देवा को पड़ी पारे। सहकर्मी सहित मतांतर घटिबार साम्यक सूचना रहउची। आकस्मिक आवश्यकता कारण खर्च परिणाम बढ़ी जीवो। केतेक क्षेत्र इच्छा नथिले मध्य कर्म क्षेत्र गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेबाकू पड़ी पारे। आपणक दिनटी किपरि कटिबो सेतिपे आपण निजे जत्नवान हेबा आवश्यक। कहि पारे कि आपणक माता पिता आपणक जीवन साथी को गोटे विशेष आशीर्वाद देबे, जहा कारण आपणक वैवाहिक जीवन वृद्धि आसीबो। आज कौन से अजत चिंता अतिथि सहित समय कटाई पारंती। तांको सहित समय काटी आपण खुशी अनुभव करिवे। अपव्यय अपवाद अपजसर मुक्ति पाई पारंती। स्वकर्म गृह कमर जावतीय बकेया काम को सफलतार सह संपादन करि पारिवे। धार्मिक कार्य प्रति अधिक रुचि रहिबो। परिवार कौन से सदस्य किंबा पुत्र कन्या मांगलिक कर्मर बंदोबस्त और अझथा खर्चांतर मुक्ति पाई पारंती। जो मानक कुर्तिका मुगशिरा बुष समान अधिक शुभ फल पाई पारिबे। विद्यार्थी कर्म रे ध्यान देबे। महिला माने मितिबे हेबे। आज आपणक शुभ रंग होची नील, शुभ संख्या होची 12, आराधना होचंती मां कमला। मिथुन राशि, पुराणा बंधुक सहित भेट साक्षात होई पारे।
ଯେଉଁମାନେ କାମ ମନ ପ୍ରାଣ ଢାଲି କରିବେ ତହିଁରେ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି। ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାରଣ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ। ଏହି ରାଶିର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଦେଶରେ ବ୍ୟାପାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ପିଲାଙ୍କ ସହିତ କଠୋର ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାଙ୍କୁ କ୍ରୋଧିତ କରିପାରେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ଥିବା କାରଣରୁ ଋଣ ପରିଣାମ ସକାଶେ ମନ ବଳାଇ ପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ସାଜିବା ସାଙ୍ଗକୁ କିଛିଟା ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କଳା ସାହିତ୍ୟରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆର୍ଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ସକାଶେ ପରୋକ୍ଷ ଶତ୍ରୁତା ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ କି ଏମିତି କଲେ ଆପଣ ନିଜ ଓ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ କାନ୍ଥ ଠିଆ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଓ ଉପହାର ସହିତ ବିତି ଯାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଅବଲୋକନ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଆଗୁଆ ରହିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ଆଜି ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଏତେ ବିସ୍ମୟକର କେବେ ବି ନଥିଲେ। ଆପଣ ତାଙ୍କର ବଦଭ୍ୟାସ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ଥିତି ସମ୍ଭାଳିକି ରୁହନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିର ମାତ୍ରାରେ କିଛି ସୁଧାର ଆସିବ। କୌଣସି ବିଶେଷ ସୂତ୍ର ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇଥିବା ଧନ ଫେରି ପାଇବେ। ଧନର ସଦ୍ବିନିଯୋଗ ଏବଂ ଉନ୍ନତି କର୍ମରେ ଧନର ବିନିଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କିଛି ନୂତନ ଆୟର ଯୋଜନା କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମୃଗଶିରା ପୁନର୍ବସୁ ମିଥୁନ ସେମାନେ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ କର୍ମରେ ଯତ୍ନବାନ ହେବେ। ମହିଳାମାନେ ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ରୁଚି ରଖିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ମେରୁନ୍। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 4। ଆରାଧନା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। କର୍କଟ ରାଶି ଯାହା ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଲାଭପ୍ରଦ ହେବ। କାରବାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ଯୁବକଙ୍କୁ ଉପାର୍ଜନର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ହେବ। କିଛି ଏମିତି ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ବନିପାରେ ଯାହାକୁ ଅଦେଖା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ସ୍ଥିତିକୁ ନିଜାତ ପାଇବା ପାଇଁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘର ଜରୁରୀ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଆସବାବପତ୍ର ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଅନେକ ଅସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିଯିବେ। ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ବିନିମୟ ଯୋଗ ରହୁଥିବାରୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କରିବେ। ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ଭାବନା ଦୂରେଇବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସାହିତ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାର ଅସୁବିଧା ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ ଓ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ଉତ୍ତମ ରହୁଛି। ପ୍ରେମର ମଜା ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ସମୟ ସହିତ ଚାଲିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ, କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ କିଛି ଖାଲି ସମୟ ମିଳିଗଲେ ପରିବାର ସହିତ ସମୟ ମଧ୍ୟ କାଟିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ସାହାଯ୍ୟ ଆଜି ବାହାରକୁ ବାହାରିକି ଆସିବ। ଭଲ ଭବିଷ୍ୟତର ଯୋଜନା ବନେଇବା କେବେ ଖରାପ ହୁଏନି। ଆଜି ଦିନର ଉତ୍ତମ ପ୍ରୟୋଗ ଆପଣ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତର ଯୋଜନା ବନେଇବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। କର୍ମ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ରହିବ। ଭାଗ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କର୍ମକୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ସ୍ୱକର୍ମ ଗୃହକର୍ମକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଇ ପାରନ୍ତି। ଆଗାମୀକାଲିର କର୍ମରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିପାରିବେ ଓ ସେଥିରେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିପାରନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ କର୍ମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ମହିଳାମାନେ କର୍ମତତ୍ପର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ହଳଦିଆ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 5। ଆରାଧନା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶିବ। ସିଂହ ରାଶି ସରକାରୀ କାମରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। ଭାଗିଦାରୀ କାରବାରରେ ଭଲ ପରିଣାମ ପାଇପାରିବେ। ବିଜ୍ଞାନ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତା ଓ ମାନସିକ ଚାପର ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଖରାପ କରିପାରେ। ମାନସିକ ସ୍ପଷ୍ଟତା ରଖିବା ପାଇଁ ସନ୍ଦେହ ଓ ବିରକ୍ତି ରହିବାଠୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏକ ନୂତନ ବିତ୍ତୀୟ ବୁଝାମଣା ଶେଷ ରୂପ ନେବ ଏବଂ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ପାଇବା ସକାଶେ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆକସ୍ମିକ ବାତିଲ ହୋଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଭଲ, ନତୁବା କଳହର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ଓ ସୁସ୍ଥତା ବ୍ୟାହତ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଊର୍ଜା ଓ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭରା ବ୍ୟବହାର କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖ ଲୋକ ଖୁସି ରହିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ପ୍ରିୟାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ଦେବେ ତାହେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜେ ନିଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ହଜିଗଲା ପରି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସମୟ ନେଇ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଆକଳନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ବିପଦର ସମାଧାନ କରିଦେବେ। ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ପୁରୁଣା ଭୁଲକୁ ନେଇ ସାରା ଦିନ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି।
आर्थिक अवस्था अवनति मान सम्मान हानि और कृतकर्म पश्चाताप और निजर अति प्रिय बंधु सहित मतांतर किंबा तांकठारु अपमान पाई पारंती। परिवार में मनोमालिन्य गुरुजन सहित बद हो पारे। जो मान मघा सिंह से सतर्कता अवलंबन करंतु। विद्यार्थी क्रीड़ाविद कर्म अवहेला जारी रखिए। महिला मान गुरुजन सहित बद हेबे। आज आपण शुभ रंग होची लाल, शुभ संख्या होची 11, आराधना होचंती प्रभु गजानन। कन्या राशि जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आसिबो। बंधु सहित आलोचना मन को हालुका करिवो। आपण को काम रे नूतन सुजोग मिली जीवो। प्रेम, आशा, दया, आशावादी और निष्ठा पर सकारात्मक भावना को आनिबा पई निजको उत्साहित करंतु। एहिठारे एही गुण आपण भितर चोरी गले ताहापर प्रत्येक स्थिति से निजे निजे सकारात्मक दृष्टि बाहरी आसिबो। धन और अर्थर महत्व आपण भल भाव जानती। सामग्रिक दिगरु दिनटी भल हेले मध्य आपण उपयोग्य होई परिबे नाही। बहुत दिनर अपूरणीय आशा और बदमती इच्छा मन रे अनागत भय और आशंका सृष्टि करि पारे। चित्रा नक्षत्र परिवहन क्षेत्र रे अस्थिरता सृष्टि होवार संभावना रहुची। सेतिपे आपणक संचित धन आज आपणक बहुत काम रे आसीबो और आपण बहुत बड़ असुविधा बाहरी पारिबे। सामाजिक उत्सव रे भाग नेबा पई भल सुजोग अछि, जहा कारण आपण प्रभावशाली व्यक्ति मान संपर्क रे आसी पारंती। निज प्रियार अनुपस्थिति थिले आपण निजको पूर्ण रूपे खाली अनुभव करिवे। कौनसी नूतन काम करने पूर्वर से काम कर अनुभवी लोकों सहित परामर्श करंतु। जदि समय अच्छी ताले से देखा करी तांकर उपदेश नहीं नियंतु। आपण जीवन साथी सहित दैनिक कार्य करने हाथ घुंचा करि पारंती, जहा कारण आपण मन दुख होवार संभावना रहुची। निजर खुशी प्रकाश करने द्वारा आपण सहित जोड़ी होइतवा अन्य माने मध्य खुशी होई पारंती। अष्टम चंद्र हेतु बाध विवाद, स्वास्थ्य, जानबाहन आहरण कला बेले सतर्कता अवलंबन करंतु। मन रे सच्चिंता और बदल रे दुश्चिंता प्रकाश पाइब। मन विषादग्रस्त रहिबो। धन क्षयक्षति, परिवार विवाद एवं शारीरिक पीड़ा भोगी पारिबे। जो मान को हस्तक्रिया से सतर्कता अवलंबन करंतु। विद्यार्थी क्रीड़ाविद अस्थिर मना होई पारंती। महिला मान शारीरिक पीड़ा भोगिबे। आज आपण शुभ रंग होची चॉकलेट, शुभ संख्या होची 6, आराधना होचंती मां छिन्नमस्ता। तुला राशि अभिभावक प्रति मन रे प्रेम भाव रहिबो। बंधुଙ୍କ ठारे उचित परामर्श पाई पारंती। रोजगार खोरुवा युवकों को चाकरी सुजोग मिलिबो। कौनसी साधु पुरुषों आशीर्वाद आपण मानसिक शांति प्रदान करिवो। जो माने शेयर मार्केट रे पैसा लगाई छंती सेमान को विशेष सतर्कता अवलंबन करने को पड़िबो। आज आपण पैसा बुड़ीबार बहुत संभावना रहुची। पुणा रोगों सहित जोगाजोग करने पई आज शुभ दिन अटे। अधिकांश समय मन अस्थिर रहिबा कारण दृष्टिकोण बदली जाई पारे। साधारण कथा को केंद्र कर परिवार झड़ उठी पारे। कलह लागिदेवा बंधुटी प्रति सतर्कता रहंतु। नवा असुविधा सम्मुखीन हो पारंती। स्वाति नक्षत्र ऑफिस रो फेरिबा समय रे घर को मूल्यवान द्रव्य आनी पारंती। सावधान रहंतु, कारण केही आपणक छवि खराब करने को चेष्टा करि पारंती। हितकारी ग्रह जोग आज अधिक खुशी अनुभव करिवे। जीवन साथी खराब स्वास्थ्य कारण आपण कर्म कार्य प्रभावित हो पारे। सांग मान सहित मध्य सीमा भितर रही मजा करंतु, नहले आपण बंधुत्व पर कुप्रभाव पड़ पारे। स्त्री सौखी, स्त्री हेतुक धन लाभ एवं आर्थिक स्थिति सुधार आसिबो। आमोद प्रमोद परिवार को आज समय अधिक दे पारंती। परिवार सुख शांतिर परिवेश रहिबो और दाम्पत्य जीवन सुखमय हेबो। जो मान चित्रा विशाखा तुला से अधिक शुभ फल पाई पारिबे। विद्यार्थी क्रीड़ाविद आमोद प्रमोद रे मन देवे। महिला मान स्वामी अनुरूपता हेबे। आज आपण शुभ रंग होची सिल्वर, शुभ संख्या होची 2, आराधना होचंती मां समलेश्वरी। बिछा राशि आज आपण निजर चिंता को दूर करी निजको शांति रखंतु। निजको विश्राम दियंतु। परिचालन कार्य करुवा व्यक्ति विशेष लगी दिनटी लाभप्रद हेबो। प्रेमी जुगलंक लगी दिनटी भल रहुची। खुशी रुहंतु, कारण सब असुविधा पई यह विषय निरोधक अटे। आज आपण धन धार्मिक कार्य लगाई पारंती। यह द्वारा आपण को मानसिक शांति मिलिबो। आज निजर मन शांति पई कोनसे अनैतिक काम योगदान करंतु नाही, नहले असुविधा रे पड़ी पारंती। अनुराधा नक्षत्र कोनसी अभाव असुविधा नथिले मध्य मनटा घंटे लिखि लागि पारे। अन्य मानको कथार भासी न जाई लोकों को परखी जहा करबा कथा कहंतु। आकस्मिक आवश्यकता को पूरण करने को जाई धार कर्ज करने को बाध्य हेबे।
କ୍ରୀଡ଼ା, କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ ଓ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ଭଲ ପାଇବାର ଭାବନା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହି ଭାବନାକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ବେକାର କାମରେ ଆପଣ ନିଜର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ବଢ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ, ପ୍ରେମର ପରିବେଶ ଓ ଜୀବନସାଥୀ ସହିତ ରହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ରହୁଛି। ଆଜି ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ଗୋଳମାଳ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ସମ୍ମାନ, ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ସମୂହର ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ପୁରାତନ ରୋଗରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ ଏବଂ ଋଣମୁକ୍ତ ହେବାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବେ। ଚାଲିଚଳନ, ବ୍ୟବହାର ସର୍ବଜନ ଆଦୃତ ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ବିଛା ସେମାନେ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, କ୍ରୀଡ଼ାବିତ କର୍ମରେ ଉଚ୍ଚମନା ହୋଇପାରନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୁଚି ରଖିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଲାଲ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 3, ଆରାଧନା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସ୍କନ୍ଦ। ଧନୁ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଦୈନିକ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ। ଆପଣ କୌଣସି ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବା ସହିତ ମଜାମସ୍ତି କରିପାରିବେ। ବେକାର ଚିନ୍ତା କରି ନିଜର ଊର୍ଜା ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ତାହାକୁ ଠିକ୍ ଦିଗରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ହଠାତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସିବା କାରଣରୁ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ପରି ଲାଗିପାରେ। ପରିବାର ଲୋକ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବା କାରଣରୁ ଆପଣ ଫୁର୍ତ୍ତି ଓ ଊର୍ଜା ଭରା ଅନୁଭବ କରିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଭଲ ପାଇବାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଯାତ୍ରା କରିବାର ଯଦି କିଛି ଯୋଜନା ଅଛି, ତାହେଲେ ଶେଷ ସମୟରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ମନ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଚାପି ରଖି ଶ୍ରୁତି ମଧୁର କଥା କହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରନ୍ତି। ଗଣ ଯୋଗାଯୋଗ, ସାମ୍ବାଦିକତା ଓ ଆମଦାନୀ କାରବାର, ପରିବାର, ଦୋକାନୀ, ହୋଟେଲ ମାଲିକମାନେ ଖୁସିରେ ରହିପାରନ୍ତି। ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର, ରାଜନୀତିର ସାଂଗଠନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଗୁଜବରେ ଆତଙ୍କିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ଓ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ନିଜର ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ରହିବେ। ବିଦ୍ୟା, ସନ୍ତାନ, ପିତାମାତା, ଯଶ, ସମ୍ମାନ ଓ କର୍ମ ପଞ୍ଚମ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ଏ 5ଟି କର୍ମରେ ବିଘ୍ନ ଘଟିବ। ମନ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ, ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ରହିଯିବ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ କର୍ମକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ ଓ ପିତାମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମୂଳା ଧନୁ, ସେମାନେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, କ୍ରୀଡ଼ାବିତ କର୍ମଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ। ମହିଳାମାନେ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ହଳଦିଆ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 5, ଆରାଧନା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଗଜାନନ। ମକର ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କ ଉଭୟ ମସ୍ତିରେ ରହିବ। ସକାରାତ୍ମକ ବ୍ୟବହାରରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବେ। ଅଧୁରା କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖଦ ରହିବ। ଆଜି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଶୀଘ୍ର ବାହାରି ନିଜର ମନୋରଞ୍ଜନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଯେଉଁ ନିବେଶ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଖୋଳତାଲ କରନ୍ତୁ। ବଚତ ଦେବା ଆଗରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ବି ନେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରବଣା ନକ୍ଷତ୍ର, କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ କଥା ମାନବ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକୁଳି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ଠାରୁ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟରେ କୌଣସି ଖବର ପାଇ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଶିକ୍ଷା, ଗଠନମୂଳକ ଆଲୋଚନା ଓ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାମ, ଲେଖାପଢ଼ା ଓ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇପାରିବେ। ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା କିମ୍ବା ପଲିସି କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପିପିସା ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ବନେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ନିରାଶର କାରଣ ନାହିଁ। କେବେ କେବେ ବିଫଳ ହେବା ଖରାପ କଥା ନୁହେଁ, ତାହା ତ ଜୀବନର ସୁନ୍ଦରତା। ଆଜି ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ବଡ଼ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଳାକାର, କିନ୍ତୁ ସେହି ଜିନିଷର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ହୋଇପାରେ କି ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ବିରାମ ଲାଗିବା କାରଣରୁ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅନୁଶାସନ ସଫଳତାରେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଡ଼ି ରହୁଛି। ଘରର ଜିନିଷକୁ ସଂଗଠିତ ଭାବରେ ରଖିବା ହିଁ ଜୀବନର ଅନୁଶାସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ସ୍ୱଜନ, ପ୍ରିୟଜନ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଓ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ଉନ୍ନତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସଂଗଠନ ଦାୟିତ୍ୱ କିମ୍ବା ପଦବୀ ମିଳିପାରେ। ମାନସିକ ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ଓ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ। ଉତ୍ତରଢାଷା ଓ ଧନିଷ୍ଠା ମକର ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଉପକୃତ କରିପାରନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ବୁଲାବୁଲିରେ ମନ ଦେବେ। ମହିଳାମାନେ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ସେବା କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି କଳା, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 7, ଆରାଧନା ହେଉଛନ୍ତି ମା ଦୁର୍ଗା। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିଯିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ରିସ୍କ ନେଲେ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଉତ୍ତମ ରହୁଛି।
आखपाख लोकों सहायता और सहयोग आपण को सुखद अनुभूति देव। अर्थ अवस्थार उन्नति होगा कारण निजर आवश्यक वस्तु किणी पारिबे। परिवार कौन से महिला स्वास्थ्य खराब होगा कारण आपण को चिंता होई पारे। आपण को कहा सहित प्रथम देखार प्रेम होई पारे। अन्य माने आपण विषय कौन भावुचंती आपण ताहा आज भाविबे नहीं, बरं आपण आपणक खाली समय एकाकी रहिबा पसंद करिवे। कहा जाए कि स्त्री शुक्र और पुरुष मंगल गृह रे रहंती, किंतु आज दिन मंगल शुक्र दुहे परस्पर सहित मिसी जाई पारंती। विभिन्न प्रतिबंधक मध्यरे गति करिवार संभावना रहुची। बिना खर्चरे किंबा सहजरे कौनसी काम हासिल रु दूरेई रहिबाकू पड़िबो। सद्भिषा नक्षत्र परिवार रे कहार स्वास्थ्य हानिकार मन अस्थिर रहिबो नाही। बंधुक सहायता नहीं व्यवसाय बकेया अर्थ आदाय करिबारे सक्षम होई पारंती। दिनरे स्वप्न देखिबा गोटे खराब नुहे, शर्त यह कि मध्यम आपण किछि स्वजन विचार प्राप्त करि पारंती। एमिति आपण आपणको करि पारिबे कारण आज आपणको पाखरे समयर अभाव रहिबो नाही। नूतन कर्म योजना करि पारंती। मनर उत्साह उद्दीपना भाव जात हेबो और स्वास्थ्य अवस्था उत्तम रहिबो। सुप्त प्रतिभा प्रदोन्मतिमती और विद्या ज्ञान गरिमार विकास घटिबो। जो मान धनिष्ठा पूर्व भाद्र कुंभ से अधिक शुभ फल पाई पारिबे। विद्यार्थी क्रीड़ाविद यशस्वी हेबे। महिला माने परिवार प्रति विनयी होई पारंती। आज आपणको शुभ रंग होची बैगणी, शुभ संख्या होची 6, आराधना होचंती मां काली। मीन राशि आज आपण निज सांग मानक सहित समय बितेबार व्यस्त रहिबे। कौन खास व्यक्ति ठारू किछि प्रेरणा मिली पारे। व्यवसाय डील करिबार सफल हेबे। ऑफिस रे नूतन प्रकल्प मिली पारे। आज कर्मक्षेत्र सकाशे सामयिक चिंतित रही पारंती, किंतु परक्षण सबकिछि ठीक होई जिवो। शिक्षा, संतान, अध्यापना और आलोचना पई दिनति प्रकृष्ट रहुची। यात्रा, वाणिज्य, माली मुकदमा संगठन रे नूतन समस्यार समाधान होई जिवो। पूर्व भाद्र नक्षत्र स्वास्थ्य अवस्था भल रहिबो। कौन से काम आरंभ सकाशे मन बड़ाइबे। बल और निडरतार गुण आपणक मानसिक क्षमतार वृद्धि करिपारे। कौन से प्रकार स्थिति को नियंत्रण रखिबा पई गति को समान भाव में रखंतु। आज आपणक आर्थिक अवस्था स्वच्छल रहिबो, जहा द्वारा आपण ऋण मुक्त होई पारिबे। प्रेम मिलामिशा बंधन वृद्धि हेबो। निज कथा को ठीक प्रमाणित करिबा पई आपण आपणक सहभागिनी सहित जुक्तितर्क अथवा झगड़ा करि पारंती, किंतु आपण सहभागिनी बुझामणा आपण को शांत करिदेबो। आज आपण घर छोट मानकु नहीं पार्क बा शॉपिंग मॉल जाई पारंती। आपण जीवन साथी हसर गोटे फूर्ति रे आपण सबु पीड़ा हजई देवार गुण रहुची। आज आपण क्रूर और कठोर कथारे समाज रे आपण छवि एक खराब छवि बनी पारे एवं धन क्षयक्षति एवं आर्थिक अवस्था मध्य बिगड़ी जीवो। मूल्यवान पदार्थ नष्ट किंबा हजि जाई पारे। मानसिक अस्थिरता, परिवार विवाद और शारीरिक पीड़ा भोगी पारिबे। अଯଥା खर्च बद खर्च बढ़ी चलिबो और परिवार कौन सदस्यों स्वास्थ्यगत समस्या देखादेव। जो मान उत्तर भाद्र मीन से सतर्कता अवलंबन करंतु। विद्यार्थी क्रीड़ाविद कर्म ठारू दूरेई जीवे। महिला माने उदार जंत्रणा भोगी पारंती। आज आपण शुभ रंग होची गोलापी, शुभ संख्या होची 7, आराधना होचंती मां तारा। भिडियोटी शेष पर्यंत देखिथिबा पई धन्यवाद। जदि आपण आम चैनल को सब्सक्राइब करनांती ताले सब्सक्राइब कर दियंतु और पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु। प्रतिदिन सकाल 5टा राशिफल और 7टा सकाल गुरुत्वपूर्ण खबर देखिबा पई। धन्यवाद। थैंक यू।